Okay, hello everybody. My name is Julian Andres Uni, and this is the first video class of the course English Intermediate 2. So, what we are going today is that we are going to learn the objectives of the course. Then we are going to see the important dates and deadlines, and we are going to have the instructions for the first module, and we're going to practice the content for the first activities. So the schedule of our course in this first module, we have three activities that are called advising, that is our workshop. Then we have the forum that is called illnesses, and finally, we have the first model quiz. So we have started today the workshop that is called advising. In this workshop, you can enter and you can exit from now until the next April the 9th until midnight. You are going to be able to present or to enter and exit from the workshop as many times as you need. It is not necessary to continue just for 3 or 5 hours seated in front of the desk. So you can have breaks on, even you can close the activity and restart it at the next day. So feel free to do it. In the case of forum, we have this activity that starts on April the 10th, and we have some instructions that I'm going to mention them in some minutes from now. And finally, we have the quiz model one. In this case, you have to present it all at once. It finishes in 75 minutes, and so you have to present them within these dates. You have to present the whole quiz. So we are going to learn the grammar structures that we have for the topics. The first one is the should have. So these modal verbs help us to say that something could have done in some way. In this case, for example, we're going to follow the patterns: subject plus should have plus the past participle plus the complement, and the same with could have and might have. Some examples. Some with should have. Should have means that something did not happen. Pay attention to this explanation. Something that did not happen, but we finish it at it had happened, but we wish it had happened. Entonces, cosas que no terminaron con should have, cosas que ya no pasaron, pero que deseamos que hubieran podido pasar, que hubieran pasado. We use should have to talk about past mistakes or regrets. It is very important in this part. Sorry. Okay, just let me just 1 minute, please. I'm so sorry. I need to interrupt this because I have to check something. Okay, we're going back. Sorry for the interruption, and I'm right back. Okay, sorry that you have to see this. Okay, so well, these are the examples. She should have studied more to approve the English course, or they should have gone to the Amazon region when they could afford it. With might have. What happens with might have is that it means that something did not happen, but we wish it had happened. We use to talk about speculation. We use might have.
sorry, in this case is not could have, it is not could have, it is might have, to talk about the speculations. So she might have taken classes when she was younger, but she was working. We might have gone to the doctor, but she hates going to hospital. Some speculations that we refer through this might have. In the case of could have, we use could have to talk about regrets, something that did not happen and we like feel bad about it. So she could have taken classes when she was younger. We could have met that famous person that day. Like something that we feel, oh, I could have done this. Okay, now we're going to move to the next topic that is enough. Enough is used to talk about what is sufficient or adequate. Enough es como basta en español. So, in this case, we have to use uh, adjective plus enough, or adverb plus enough, or enough plus a noun. Entonces, ¿cómo se usan? Adjetivo y enough, adverbio y enough y nombre. Entonces, en este caso, como suficiente pasto, por ejemplo, enough perseverance. Aquí, open-minded enough, ¿sí? Tall enough, como suficientemente alto, ¿va? Como basta, como suficiente, sí. Early enough, suficientemente temprano. Well enough, bien suficiente, suficientemente bien. And we have another structure that is called to. In this case, to means también in Spanish. Significa también, ¿cierto? ¿Cómo lo usamos? To plus adjective, to plus adverb, to plus noun. In this case, it is too so real. It is too sweet. ¿Mm? Es muy dulce, también dulce, pero en este caso es como muy, ¿cierto? Ese como que nos ayuda a hablar en exceso de algo. Too early, muy temprano. Too late, porque son adverbios, muy tarde. Y to plus noun, too many reasons, muchísimas pasas. Too much work. ¿Ven? Ahí tenemos many and much, que es mucho. Ambas traducen mucho. Okay, now we're going to move to phrasal verbs. Phrasal verbs are some verbs that are conformed by two words, a verb and another word. For example, with adverb or with prepositions. We have a list of them, so we're going to have some of them to learn during this term. So please find the list in the material of the module. So for example, get into, it is to enter, break out, to break out, get away, to escape. So the translation literally from one word separately from the other means a different thing when they are together. Entonces los verbos frasales están compuestos de dos palabras, un verbo y otra palabra, en este caso, por ejemplo, con adverbios, con preposiciones. Get away, si traducimos get y away como obtener y lejos, entonces juntas lo que significan es escaparse, pero separadas sí tienen significados muy diferentes. He gets into the psychology lab. Pero es muy importante que todos los verbos tengan la conjugación correspondiente, ¿vale? So, present perfect continuous. Esta forma lo que nos ayuda es a hablar de cosas que recientemente pasaron, ¿cierto? Para eso vamos a tener que utilizar el presente perfecto y el verbo principal de la oración con ing. She has been writing. Ella ha estado escribiendo. Haven't been eating. Ahí está de nuevo el ing. Y recuerden que la tercera persona se conjuga el verbo have en has y en las demás personas queda como have. ¿Sí ve? I haven't been eating.
Así como tenemos present perfect continuous, también tenemos past perfect continuous. And it means it refers to an action or that condition that continued until a specific point in the past. Algo que pasó, que estuvo sucediendo en el pasado, pero que ya quedó por allá en un punto del pasado. Por ejemplo, she became ill because she had been eating unhealthy. Ella había estado comiendo, no es ha estado, sino había. ¿Y cómo sabemos? Porque el auxiliar have está conjugado en pasado. El auxiliar had se conjuga, se utiliza para todas las personas, ¿vale? Excepciones, verbos que no toman la forma ing, been eating. Entonces está to be, to like, to love, to hate, to cost, to dislike, ¿sí? Entonces la estructura dice modal verb plus been plus the verb with ing. So now we are going to move to our activities for this module. Como les estaba contando, tenemos tres actividades para el presente módulo. Una es un taller, otra es un foro y otra es un quiz. Entonces, permítanme, yo los voy a llevar para explicarles. Permítanme, por favor. Ya vuelvo. So, okay, I'm sorry for the interruption. I was looking for the group. So, iremos el taller. Recuerden que ese taller pueden entrar y salir cuantas veces quieran, siempre y cuando estén dentro de estas fechas. Se cierra el 9 de abril a la medianoche. So, cuando tenemos esto, lo que vamos a hacerle aquí le decimos presentar, podemos decirle presentar sin inconveniente porque podemos entrar y salir cuantas veces queramos. La idea es que vamos a leer todas las instrucciones y vamos a ir contestando todas las preguntas que tenemos aquí. Cuando terminemos le damos siguiente. Ustedes se van a dar cuenta que la plataforma les guarda la información aquí. Aquí les va a mostrar en qué momento lo guarda. Por ejemplo, aquí tienen que escuchar este audio y de acuerdo con eso, pues escoger qué situación. Apenas yo escojo, la plataforma me va diciendo en cuándo me guarda. Pero es importante que termine en un punto y ya le dan siguiente y en ese momento ya estamos más seguros de que lo guardó. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no me sale un chulito. ¿Por qué? Porque yo no escogí todas las opciones. Vamos a escogerlas y les voy a mostrar que aparece que ya las ha guardado. Entonces aquí, 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 aquí. Bueno, solamente para tener una idea. Y ahí se les puso rojito el botón y significa que ya está lista para que ustedes
Continúen. Ahí significa que la plataforma le guardó sus respuestas. Si nos devolvemos, pues ya va a tener las respuestas marcadas. Ahí ya ustedes lo notan. Bien. So the next activity that we have for this module number one is illnesses. In this case, it's a task, not a forum, it is a task. Tenemos una tarea, entonces es muy importante que leamos todas las instrucciones eh, y seguir punto a punto todas las instrucciones y aquí se les dice que deben entregar. En este caso, un video usando la gramática, los verbos frasales, el vocabulario relacionado, pero con todas las indicaciones que ya hemos tenido. Es un video, o sea, que se les evalúa oralmente. Ustedes siempre pueden revisar la rúbrica y ahí están todos los puntos que se les van a calificar. Y finalmente tenemos em, nuestro quiz del módulo número uno. Igual, en este caso solamente vamos a tener 75 minutos. Recuerden, chicos, que ahora estamos calificando una presentación oral. Entonces deben estar dispuestos para que en esos 75 minutos graben su presentación oral de acuerdo con lo que se les especifica y se les requiere en la pregunta. Eh, miren, entonces aquí está la pregunta, ¿cierto? Ustedes van a entrar directamente para responder esta pregunta. Lo que van a hacer es entrar aquí en este icono que dice grabar o cargar medios, que tiene como un loguito de YouTube, pero es blanquito ahí. Y van a seguir las instrucciones que dice este GIF. Si no lo pueden visualizar, le dan clic ahí y él les va a pedir que les autorice para poder demostrar el GIF y ya lo pueden visualizar, ¿vale? Para que tengan en cuenta y luego si siguen respondiendo el resto de las preguntas. Entonces, en este primer módulo vamos a evaluar de lectura, perdónenme, les vamos a evaluar listening, speaking y grammar focus. Eso es todo, chicos. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden contactarme a través del teléfono 1262 o de la extensión 1212 o la 1262 y que mi horario pues es de 8 a 5 todos los días y los sábados de 8 a 12. So thank you very much for being with us today. And that's it for now. See you soon in a next video class and goodbye.